आपके पीटीआई के रहनुमा उनकी तरफ लाना तो ऐसे पीटीआई के रहनुमाओं पे उनके नाम बताओ। जरा मुझे ये भी कहते हैं कि आपने ये जो दाढ़ी में जो रंग लगाया है वो यहूदियों का रंग है। ओ भाई कोई सही बात करो। जरा ये कहते हैं लाना तो ऐसे रहनुमाओं पे जो बकवास करते हैं। वकला ने करप्शन किया, इस हवाले से भी थोड़ा किसने करा? ये एक चैनल जैसे चैनल के आप साफी हैं, सवाल कैसे पूछ रहे हो? वकला ने कौन सी करप्शन की है? पीटीआई के वकला के बाद भाई किधर से ये बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? किस कोई जरिया है, कोई आपके पास कोई रीजन है इस सवाल को करने की? सर आप वो आपने आप खुद कहा है, थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा है कि आईएलएफ के हवाले से आपने कहा है कि ये जो खुर्द-बुर्द हुई है। कब मैंने कहा है? मैंने कहा है वकला की फीस के फंड का ऑडिट होना चाहिए। मैंने तो ये कहा है, मैंने तो ये नहीं कहा है कि उन्होंने खुर्द-बुर्द की है। अल्लाह के बंदे, वकील हो, अपना साफी हो, सवाल करो, किसी पे इल्ज़ाम न धरो। आजकल पीका एक्ट आ गया है। ये ज़राए जो हैं, सुने ना, ये जो ज़राए हैं, इस ज़राए कोई आपको अंदर न ले जाए। क्योंकि आप किस तरह साबित करेंगे कि वकला ने खुर्द-बुर्द की है? किस तरह आप साबित करेंगे? अगर मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दूँ कि लंदन में किस लीडर ने आपको कहा है कि जी मुझे खान के खिलाफ बयान देने पे पैसे मिले? अब मैंने कोई बयान दिया है खान के खिलाफ? आपके पास कोई सबूत है? सर हम उनकी बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से भाई किन की बात कर? थोड़ी देर पहले उसका कोई नाम है? आपने खुद थोड़ी देर पहले एक बयान में कहा है कि वो है आईएलएफ ने खुर्द-बुर्द की है। कब मैंने कहा है? आप में से किसी ने सुना है? आईएलएफ बेचारा तो लगा हुआ है 2 साल से। मैंने तो ऑडिट की बात की है कि वकला को दिए गए फंड का ऑडिट होना चाहिए। कि मैंने ये ऑडिट का मतलब ये नहीं है खुर्द-बुर्द हुई है। ऑडिट का मतलब ये है कि कौम के सामने आ जाए कि अखराजात इस तरह निपटाए गए हैं। संजीदा सा सवाल है कि उसके पास, खान के पास शिकायतें तो बहुत लेकर गए, आपके मुखालिफिन ने फ़ायदा भी उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका लीडर इतना बोला है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता है कि शेर अब्दुल मरवत की क्या खिदमत हैं, पार्टी के लिए क्या कुछ किया है। वो उन लोगों के बातों में क्यों आते हैं? इस लीडर तो इस तरह नहीं होता है कि वो छोटी छोटी बातों पर कहे कि पार्टी से निकाले। लीडर न छोटा है, लीडर से न कोई गिला है। सर 550 दिन आप जेल में गुजारें, कैद तन्हाई हो, 74 साल आपकी उम्र हो, और लोग आपके कानों में कुसर पुसर करें और बुग़्ज़ पर मबनी बातें डालें। इंसान का फैसला ये इस पे इन्फ्लुएंस होने में जो है कोई ये अजूबा नहीं होगा। सर ये बताएं मुझे कि लेकिन आपको पता है कि चैनल से आप जिस तरह बड़े मुतहरिक नजर आ गए, तो जो आपके मुखालिफिन थे उनको ये हज़म नहीं हुआ सबसे ज्यादा कि आप वहाँ ज्यादा? ये भी एक वजह है। सलमान सुप्रीम कोर्ट में हमने सवाल किया कल गुज़श्ता दिन कि शेर अब्दुल मरवत को बेदखली में आपका कुछ किरदार है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये खान साहब का फैसला है। खान साहब का नहीं है, ये कलीदी किरदार इनका भी है, और अलावा एक खातून के और 2-3 और लोगों का। खातून कौन? खातून का नाम ले दें। खातून कभी नाम ले लूंगा। अब लोग कैसे बाहर पहुंच गए ये भी हमें पता है। खच्चरों की तस्वीर डाल देते हैं, जी खच्चर पे हम गुजरे हैं। पाकिस्तान से आप निकल ही नहीं सकते थे, पाकिस्तान की हुकूमत ने आपका पासपोर्ट ब्लॉक करना था, तो एक घंटे में 10 मिनट में ब्लॉक हो जाता, आप किस तरह यूके पहुंचते? लेकिन आप कहते हैं जी। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों पे मैं बाद में बात करूंगा। अब मैं फारिग हो गया हूँ इन लोगों से निपटने के लिए। मैं आपको अर्ज करूं, इसी मकबूलियत ने मुझे बचाया हुआ है। बिल्कुल, वरना जो है मैं तो 3 दफ़ा निकाला जा चुका हूँ। रामदे दरगाह आज से 6 माह कबल निकाला जा चुका होता। जो चलें आप सवाल करें। आप ये थोड़ा सा चलें। आज असेंबली में मैंने सवाल उठाया, स्पीकर साहब ने मुझे माइक दिया, एक ही सवाल मैंने किया। मैंने कहा पहला सवाल है ट्रेजरी बेंचेस से नहीं है, अपने ही बेंचेस से हैं, कि मुझे क्यों निकाला। तो इस पर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस ने, मैं मशकूर उनका, जब मैं हाल में गया उन्होंने मेरे साथ हज़ारे यकजहती किया और उन्होंने डेस्क बजाए। मेरे पीटीआई के दोस्तों ने भी डेस्क बजाए, और मैं पीटीआई के हर उस एमएनए और लीडर का ता हयात मशकूर हूँ जिन्होंने इस कड़े दौर में हक और सच की बात की है। और जमहूरियत इसी को कहते हैं कि आपने जो आपका ज़मीर कहता है वो बात आप करें। तो लिहाजा आज मैंने असेंबली में ये बात की। मेरे दोस्तों ने, पीटीआई के सीनियर ने मुझे कहा जी ज़बान बंद रखें। वो ज़बान तो मेरी इन्होंने खुद ही खोल दी है, और लिहाजा मैंने पार्टी पे कोई तनकीद नहीं करनी है। खान के कास के लिए मेरी हवाज़ होगी और खान के कास के साथ हूँ।
لیکن جو لوگ جو ہیں مجھے تخت مشق بناتے رہے ہیں، خصوصاً پروپیگنڈا مشینوں کو کہہ رہا ہوں، اب دو ہاتھ کرنے میں جو ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سر اڈیالہ جیل جائیں گے خان صاحب سے ملاقات کے لیے؟ خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاؤں گا، لیکن تب جب یہ لوگ جو درمیان میں بات کر رہے ہیں وہ مجھے کہیں کہ اب آپ خان سے مل لیں۔ عمران ریاض کے لیے تو میں نے آواز بھی اٹھائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک کس سینٹرلائز اتھارٹی نے جو ہیں ان کو میرے خلاف کر دیا۔ بعد میں مجھے ادراک ہوا کہ میرے خلاف کمپین لانچ ہوئی ہے، اور یہ کمپین جو ایک ماہ قبل لانچ ہوئی تھی یہ منتج ہوئی خواہ مخواہ، کوئی وجہ نہیں ہے، نکال دیا۔ کوئی بتا دے مجھے، پاکستان میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک وجہ بتا دے۔ ثوابی کے جلسے میں لوگوں نے میرے نام کے نعرے لگائے تو یہ وجہ ہی نکالنے کی۔ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ میری نہیں لگتی ہے یا ناراضگیاں ہیں تو پارٹی اس میں فریق تو نہیں بنتی ہے۔ جس دن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اروائی میں میرے خلاف بیان دیا اور میں نے مالک صاحب کے شو میں جواب دیا، اسی دن پارٹی نے میرے خلاف بیان داغ دیا۔ وہ بھائی پارٹی جو ہے وہ مدر پارٹی ہے، وہ کسی سیکٹری کی نہیں ہوتی ہے، وہ پوری ورکرز کی ہوتی ہے، MNAs کی ہوتی ہے۔ آپ اس حوالے سے بانی PTI سے کوئی ملاقات یا ان کو کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کوئی آپ نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، نہ میں نے کسی سے معافیا مانگی ہے، نہ معافیا مانگنے والا آدمی ہوں۔ میں جس دن خان سے ملا 2 منٹوں میں یہ مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ لگے رہے اپنی کوششیں کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اب ڈسپلن جو ہے وہ بند نبا ہمارا نہیں ہے۔ کوئی اگر بولے گا تو بہت ساری چیزیں تشت اسبام کروں گا۔ یہ بتا دیں کہ اگر آپ کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں یا کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کوئی قانون ہوگا تو ڈی سیٹ ہوگا۔ پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، باقی انہوں نے مجھے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اگر بالفرض قانون پہ بات کریں تو تب تک میں ان کے قانون کا پابند تھا، انسٹرکشن کا، جب تک میں پارٹی میں تھا۔ جب پارٹی میں ہی نہیں ہوں تو کوئی مجھے انسٹرکشن دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا آئین میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ تب کوئی نکالا جا سکتا ہے یا ڈی سیٹ ہو سکتا ہے جب منی بل پہ آپ پارٹی کے رائے کے منافی ووٹ دیتے ہیں، یہ واحد پروویژن ہے۔ یہاں پہ تو جنہوں نے منی بل پہ 26 امینڈمنٹ میں جنہوں نے پارٹی کے منافی ووٹ دیا، 5 ایک اور 6 دوسرے 11، 2 منٹ کی میری خان سے ملنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا سر، 190 ملین جو کیس تھا اس میں آپ نے نام بھی نکال دیا، کہتے کہ بانی PTI نے خود نکلوایا کہ آپ میرے وکیل۔ میں نے خان کے 74 کیسز لڑے ہیں، تو باقی جو ہیں آپ یہ ایک نام نکلوانا نہیں ہے۔ 11 اپریل کے بعد اچانک میں گنواتا ہوں، اور یہ تسلسل ہیں۔ یہ نمبر 1 مجھے پہلے انہوں نے کور کمیٹی سے ہٹایا، میرے بھائی کو وزارت سے ہٹایا، پھر مجھے پولیٹیکل کمیٹی سے ہٹایا، پھر جو خان نے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین لگایا تھا اس سے وڈرا کیا، پھر انہوں نے میری ممبرشپ سسپینڈ کی، پھر انہوں نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ پہ الزامات لگائے۔ میڈیا جو ہیں وہ لوگ